welcome back to my channel. This is my last video in this semester. So di video kali ini aku bakal bahas tentang sentence type. Yuk simak video aku. Sentence types. Sentence types adalah jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan jumlah dan jenis klausa yang digunakan. Sentence types are the types of sentence in English based on the number and kinds of clauses used. Simple sentence. Simple sentence has only one independent clause. It expresses a complete thought with a subject and a verb. Simple sentence adalah kalimat sederhana yang hanya terdiri dari satu klausa utama atau independent clause. Kalimat ini sudah mengungkapkan satu gagasan lengkap dengan subjek dan predikat. Ciri-cirinya, satu klausa independen, tidak ada kata sambung, coordinating atau subordinating, kalimatnya pendek dan langsung. Nah, tipsnya, kalau hanya ada satu subjek dan satu predikat, berarti itu adalah simple sentence. Contohnya, she reads books. The cat is sleeping. Nah, selanjutnya ada compound sentence. Compound sentence has two or more independent clauses joined by coordinating conjunction like and, but, or so. Compound sentence ini adalah kalimat majemuk yang terdiri dari dua atau lebih klausa utama yang dihubungkan oleh kata hubung koordinatif seperti and, but, or so. Nah, ciri-ciri compound sentence yang pertama punya dua klausa independen. Biasanya dihubungkan oleh coordinating conjunction or kita biasa nyebutnya fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Dan biasanya ada tanda koma. Nah, untuk tips mencarinya, kalau ada dua ide lengkap yang bisa berdiri sendiri dan disambung oleh fun boys, berarti itu compound sentence. Contohnya, I like pizza and he likes noodles. She was tired, but she kept studying. Setelah tadi kita bahas compound, selanjutnya ada complex sentence. A complex sentence has one independent clause and at least one dependent clause joined by subordinating conjunction like because, although, if, when. Jadi, complex sentence adalah kalimat kompleks yang terdiri dari satu klausa utama dan setidaknya satu klausa tergantung. Biasanya dihubungkan oleh kata sambung seperti karena, walaupun, dan jika. Nah, ciri-ciri dari complex sentence yang pertama, satu klausa independen dan satu klausa dependent. Biasanya menggunakan subordinating conjunction seperti because, although, if, when, since, after, before, while, dan lain-lain. Nah, untuk tipsnya, kalau ada satu bagian yang tidak bisa berdiri sendiri dan ada kata seperti because, if, although, berarti itu kompleks. Contohnya, ada I stayed home because I was sick. Although it rained, they went hiking. Yang terakhir, ada compound complex sentence. A compound complex sentence combines two or more independent clauses and at least one dependent clause. Compound complex sentence adalah gabungan dari kalimat majemuk dan kompleks. Kalimat ini memiliki dua atau lebih klausa utama dan setidaknya satu klausa tergantung. Nah, adapun cirinya, yaitu punya dua klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Gabungan kata hubung fun boys dan subordinating conjunction. Kalimat ini biasanya lebih panjang dan lebih detail. Untuk tips untuk mencarinya, kalau ada dua ide lengkap plus satu bagian tambahan yang menjelaskan lebih lanjut, berarti itu adalah kalimat compound complex. Contohnya, I want to go out, but it was raining, so I stayed home. While
She was cooking, her brother washed the dishes, and her mom came home. For the conclusion, sentence types are classified based on the number and kind of clauses used, independent and or dependent. There are 4 main sentence types. 1. Simple sentence, 1 independent clause. 2. Compound sentence, 2 or more independent clauses joined by conjunctions like and, but, so. 3. Complex sentence, 1 independent clause and 1 or more dependent clauses using because, although, if, etc. Last, compound complex sentence combines 2 or more dependent clauses and at least 1 dependent clauses. Understanding sentence types help you write and speak English more clearly, accurately, and creatively. Okay everyone, I think that's enough for today's discussion. I'm sorry if I made any mistakes. And one more thing, sorry if my voice sounds strange because I'm currently having the flu. Bye!